अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तमाम हज़रात को यौमुल फ़ितर का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज इंतहाई बाबरकत दिन है। रमज़ान मुबारक हमसे रुख़्सत हो चुका है और इस सिलसिले के अंदर जो ईदगाह के मनाज़िर थे वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखे जाएंगे। इंतहाई पुरनूर और बड़ा इज्तिमा था यौमुल फ़ितर का। तो आइए दिखाते हैं आपको हैदराबाद की नमाज ईद उल फ़ितर। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. يا ربي أعدها كل الأعوام. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم.